Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Giai sang ký tụ thủ phi thòng phi diêu muộn bình an, cao phi bùi phi diêu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù. Ngài tâu xì yêu chuẩn phi mà ai na. Chiang xiên chết chi phi sĩ kiến, bình an sĩ tham ca. Sam phu cho họ lại, chiang oi song xin thòng dịch dòng. Chuẩn phi xin kiến cả thủ bịt, cho trăng lợi thắng. Mô mình tên, cả phép dòng phát thùng. Hồ hồ, chuẩn phi sim tham ca chi phi. Dịch khít tham ca chung bay phát thùng. Trong có khí cho oi tham ca, oi hồ hồ thắng thọ. Hay diệu phong hiên có gì biong lộ xin phúng, gì heo tròn cao cao phi, vết trà dung nhuận hỏng phu khều phi khoản. Tham ca miệng lộ chi phi tâu kết束. Cá trong mùa nhà, oi tay liang vụ khá xe nhìn tham ca chủ nhịn họ miệng lộ chi phi. Chúa Giêsu chúc phúc thay cả. Amen. Thì hôn chị mọi môn bình an cầm chào chú cái en tiền tài liang chỉ có tiêu nhìn nhịt nhịt kinh cổ nhịt nhịt chỉ tổ kinh bố nhịt chỉ cả nên kèo nhịt thùng chè lời kinh bài lấy chăn mũi sòng tì đi hàng ấy chàng chỉ cả chăn liệp
奉信父、信子、信灵嘅名，切家善業，建造上嘅主業崇拜，切家嚟低頭咩度？你是我的神，我要稱謝你；你是我的神，我要尊崇你。你們要稱謝耶和華，因他本為善，他的慈愛永遠長存。Mazmur 118, 28 dan ayat 29. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ciamco, silakan duduk saudara. Diha, jika oi chan mui song ti. Chúa, Ngài tao sa, Ngài tao nhìn oi du, thiên sim lời chín tay. Ngài tao nhìn oi du thiên sim lời chan mui. Nhẹ man yêu, oi sim cái chu. Hallelujah, hallelujah. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, hatiku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, hatiku menyembah-Mu. Mau bersyukur, ku mau bersyukur, ku mau memuji Engkau Allahku yang baik. Ku mau bersyukur, ku mau memuji Engkau Allahku kasih. Haleluya. 我心敬拜你。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你。我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神。我要感谢你，我要感爱
yang penuh kasih. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami memuji, sebab Engkau Allah yang baik dan kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwa, pujilah,颂赞我的，颂赞主我的。Terpujilah nama-Mu ya Allah kami yang baik. Kami ya Tuhan bersama seluruh umat-Mu menyembah-Mu ya Tuhan, memuji kebesaran-Mu, bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini ada karena Tuhan yang adakan. Kalau hari ini kami ada, itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami persembahkan ibadah kami ini kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan Tuhan lewat ibadah ini ya Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini boleh berkenan kepada-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.弟兄姊妹們，呢下愛唱自家起來，自家愛讀使徒信經。使徒聖經，我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被钉於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將你必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公的教會，我信聖徒相通，
我信罪的赦免，我信永体复活，我信永生。阿門。阿門。你下，自家接下，愛在讚美自家嘅上帝，感謝上帝，上帝甲自家同在，上帝帶領自家熱身嘅路途。阿門。Tuhan bersama kita, Tuhan menyertai kita dan memimpin sepanjang jalan kehidupan kita, dan kita tidak akan goyah. 主与我同行，我跟随主教主，我主与我，我主与我，我主与我同行。我们赞美主，哈利路亚，我们称颂耶和华。我们赞美主，哈利路亚，我们称颂耶和华。我主为我站在，我站在磐石上。我主与我，我主与我，我主与我同行。我们赞美主，哈利路亚，我们称颂耶和华。我们赞美主，哈利路亚，我们称颂耶和华。 Amin. Tuhan bersamaku dan ku ikut jejaknya. Dan kalau Tuhan yang memimpin, kita tidak akan goyah. Jika bayu đau thùng, Tuhan bersamaku, ku ikut jejaknya. Tuhan danku, Tuhan danku, Tuhan bersamaku. Kita puji Dia, haleluya, puji Tuhan yang mulia. Kita puji Dia, haleluya, puji Tuhan yang mulia. Tuhan membelaku, teguh berdiriku. Tuhan danku, Tuhan danku, Tuhan bersamaku. Kita puji Dia, haleluya, puji Tuhan yang mulia. Kita puji Dia, haleluya, puji Tuhan yang 我们赞美 mulia. 主，哈利路亚。我们赞美主，哈利路亚，我们称颂耶和华。我们赞美主，哈利路亚，我们称颂耶和华。我们称颂耶和华，我们称颂耶和华。 Silakan duduk. Chẳng cho thì ông chị mỏi. Đi hạ chị ca ơi thụ kín bún nhiệt ấy kín chả chiều hè thôi lục cá phụ diêm thì ship thịt tròn ship dịch chặt tèo ship kiểu chặt tài liang thụ kín này hay yêu về lì chị mỏi. 路加福音17章11到19节，耶稣往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利，经入一个村子，有10个长大麻风的迎面而来，远远地站着，高声说：“耶稣，夫子，可怜我们吧！”耶稣看见，就对他们说：“你们去把身体给祭司查看。”他们去的时候，就洁净了。内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀与神，又伏伏在耶稣脚前感谢他。这人是撒玛利亚人。耶稣说：“洁净了的不是10个人吗？那9个在哪里呢？除了这外族人，再没有别人回来归荣耀于神吗？”就对那人说：“起来走吧，你的信救了你。”阿门。 Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Diberkatilah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan dan menjalankan firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Thiếu chị mọi môn đi hạ chị các ở chạy trong nhị chịu xì cô.
Chika cầm trà sòng tì Chúa Giêsu hệ ôi chika đeo nhìn cái Chúa Giêsu hệ xẹt chika đeo nhìn cái cái nhìn chika đeo nhìn cái ham chika đeo nhìn Tuhan Yesus Engkau Allah yang penuh Engkau mengenal diriku dan memanggil namaku你按着我的命来认识我，我只是你爱将我拥抱，你为我穿上过衣裳，结衣裳，使我活出神的尊荣。你按着我的命来认识我，我只是你爱将我拥抱，你为我穿上过衣裳，结衣裳，使我活出神的尊荣。不灰心，不伤胆，依靠主力无所缺，全能神只爱主，你用笑脸帮助我，我的力量和拯救，我的神在可靠台，有谁像你不听我，你应我的呼求。我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我是为你观看。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告一生靠主的神。 Engkau mengenal diriku dan memanggil namaku Tuhan 你按着我的命来认识我，我只是你爱将我拥抱，你为我穿上过衣裳，结衣裳，使我活出神的尊荣。不灰心，不伤胆，依靠主必无所缺，全能神只爱主，你用笑脸帮助我，我的力量和拯救，我的神在可靠台，有谁像你扶起我，应允我的呼求。我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我是为你光盘。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告一生靠主的神。我要抬起我的头我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我是为你端盘。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告一生靠主的神。大声宣告一生靠主的神，大声宣告一生靠主的神。弟兄姊妹們，地下自交愛他，從地嘅繁意，經半夜共台那係要 Theophilus 牧師。
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun jemaat Gereja Kristen Jakarta berada. 各位弟兄姐妹，早安。 Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kembali kita bersama-sama diberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan walaupun harus di rumah. 感謝主，我哋仍然係有機會來敬拜主，雖然喺國家中， Tuhan bekerja tidak dibatasi oleh tempat sehingga walaupun Bapak Ibu Saudara ada di rumah dan saya ada di gereja, tapi kuasa Allah bekerja dalam hal yang sama. 上帝嘅能力並唔認知我哋人嘅情況偏難處，雖然而我嘅地方唔同。 Mari kita bersama-sama akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. 我哋問思想上帝話之前，我哋先禱告。 Bapa di surga kami bersyukur kepadamu. 天上嘅爸父，感謝你， Oleh karena anugerah Tuhan kau menolong kami sampai waktu dan saat ini. 因為你嘅恩典幫助了我哋人都見啊。 Terima kasih selama 7 bulan dalam masa sulit ini engkau menjaga dan melindungi kami. 7日你保守看顧了我哋人，我哋會感謝你。 Engkau terus menjaga iman kami dan memelihara kehidupan jasmani kami. 你時常保守我哋人信心，我哋嘅身體。 Engkau terus menjaga gereja kami dan terus berkarya lewat pelayanan-pelayanan di gereja ini. 也保守教會使用教會所有一切嘅事工。 Terima kasih karena firman-Mu terus diperdengarkan kepada kami sehingga itu menguatkan kami menghadapi situasi yang sulit ini. 感謝主，你嘅話一切傳揚出來幫助剛強我哋每一人。 Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong dan menuntun kami semua. 今日我哋聽你嘅話，求聖靈量頭幫助我哋每一人。 Memberkati baik hamba-Mu, penterjemah maupun setiap kami yang mendengarkannya. 祝福你兩位僕人，也祝福我哋每一堂眾。 Menyingkapkan kebenaran-kebenaran-Mu sehingga kami dimampukan untuk terus berharap bersandar kepada Engkau. 把你嘅話，一個真理敞開，使到我哋能夠完完全全一切嚟仰望你。 Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 把你嘅傳揚你嘅話嘅時間交託喺你嘅體能手中，主來帶領。 Mari kita bersama-sama pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. 我哋見早晨一同來思想上帝嘅話。 Dan kita bersama-sama akan merenungkan satu tema mempercayai yang sukar dipercayai. 我哋呢題目就係相信難相信呢。 Tema ini diberikan kepada kita supaya lewat pembacaan ini kita belajar bagaimana memiliki sikap iman yang benar. 經過見早晨所讀嘅聖經來幫助我哋人喺呢個困難嘅當中。 Sehingga di dalam masa yang sulit ini iman kita makin ditumbuh dewasakan di dalam Tuhan. 在困難當中，我哋嘅信心在主裡面不斷嘅成長。 Mari kita membaca dari kitab Injil Lukas pasal 17. 我哋嚟看路加福音第17章 Ayat 11 sampai 19. 11到19節。 LAI memberikan judul perikop ke 10 orang kusta. 我哋看到嘅小題就係只何10嘅種大麻風碟。 Saya akan membacakan ayat 11 sampai ayat yang ke-16 dalam bahasa Indonesia. 呢本圖11到16節。 Pendeta Suparman akan membacakan dari ayat 17 sampai 19. 前牧師喺圖17到19節。 Saya bacakan ayat 11 sampai 16. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria.
第17節，耶穌說：結槍的人不是十誡嗎？那9誡在哪裡呢？除了這愛出人，才沒有別人回來歸榮耀於上帝嗎？就對那人說：起來走吧，你的sin救了你了。 Saudara, dalam bacaan ini Yesus menyembuhkan seorang Samaria yang dari penyakit kusta. 在呢個經節啦，我哋讀了經節中，耶穌醫治了一個撒瑪利亞人。 Dan saudara, bagi orang Samaria ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. 對撒瑪利亞人嚟講，呢個係上帝對佢哋人莫睇嘅恩典。 Tetapi yang patut menjadi refleksi buat kita adalah anugerah Tuhan yang terbesar untuk orang Samaria bukan kesembuhan dari sakit kustanya. 但係我哋人愛成為一個反向嘅嗱，並唔係呢個莫睇嘅恩典，唔係呢個撒瑪利亞人從嘅麻風的醫治。 Tetapi perjumpaannya dengan Yesus yang bukan hanya menyelamatkan tubuh fisiknya, tetapi terlebih menyelamatkan jiwanya. 因為佢呢度主耶穌不單是佢嘅肉體從呢個按可怕嘅病得到醫治，但係要讓佢屬靈嘅得着。 Saudara, mengapa orang Samaria ini mendapatkan anugerah yang istimewa? 咁啊，你撒瑪利亞人要得着按鐵撇嘅一種嘅恩典呢？ Oleh karena orang Samaria ini yang sering disebut orang kafir, sesungguhnya jauh dari keselamatan dari Yesus Kristus. 撒瑪利亞人被稱為愛出或愛幫人嘅呢個救恩係按人呢？ Saudara perlu ketahui bahwa Israel terbagi dari 3 golongan 以色列人有三團人， atau 3 daerah. 三期人一樣。 Daerah Galilea yang disebut daerah sekuler, 加利利就係屬於新派嘅， Samaria yang dianggap sangat kafir oleh orang Yahudi, 撒瑪利亞就係對猶太人講，佢就係愛幫嘅愛出。 dan Yudea adalah tempat yang paling suci, tempat para imam itu berada. 嗱，猶太天啊，就係最聖潔嘅，要按到呢個支持車嘅位。 Dan pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan ke-10 orang kusta ini, 當主耶穌呢度嚟十隻太麻煩嘅嗱， dia bertemu di perbatasan antara Samaria dan Galilea. 就喺差地嘅加利利กับ撒瑪利亞邊嘅位，佢哋人相遇。 Dan saudara, apa yang menarik perhatian kita daripada kisah orang kusta yang disembuhkan ini? 嗱，從呢不麻煩的意思。 嘅過程中，我哋人學識買東西呢？ Saudara, orang kusta itu menderita itu bukan karena hanya penyakitnya. 呢個麻煩啊，其他人咩人被騙要受很多嘅痛苦。 Meskipun penyakit itu memberikan penderitaan kepada mereka, 本來呢個騙帶俾其他人很多嘅呢個困難， tetapi mereka sangat menderita karena mereka dikeluarkan atau disingkirkan dari komunitasnya. 但係最使其他人痛苦嘅就係其他人被呢個群眾中被棄斥了。 Para penderita kusta harus tinggal terasing dari kelompok masyarakat. Mereka tinggal di pinggiran desa atau di pinggiran kota di tempat yang khusus. 呢個麻煩嘅人啊，佢嘅群眾唔不能夠向下出嘅出喺嘅邊外了。 Maka bertahun-tahun mereka tidak bertemu dengan sanak familinya dan dengan komunitasnya. Kita ingin tahun yang juga ke kunjung ke cincin itu mau kian mian. Mereka tidak boleh kembali ke kampung sampai mereka dinyatakan sembuh. Kita ingin pun nengkau回ke鄉村，除非kita ingin pi jinmin nengkau terisi了。 Dan ini yang saya katakan penderitaan yang berat itu karena harus terpisah bertahun-tahun dengan orang-orang yang mereka kasih dan dengan komunitasnya. 我所講嘅嘅最大痛苦就係kita ingin人離嘅親切或者嘅群眾安久嘅時間。 Dan ketika mereka mendengar bahwa Yesus sebentar lagi akan lewat ke daerah itu, 當kita ingin聽到耶穌見過呢個地方嘅時候， maka kabar itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi mereka. 對佢哋人哋嘅消息係一個歡喜嘅消息。
Kehadiran atau kedatangan Yesus Kristus itu menjadi sumber pengharapan mereka yang sudah mulai kehilangan pengharapan. 是每一個失望人啊，耶穌來之後將帶半嘅盼望。 Sehingga pada waktu mereka mendengar Yesus sudah mulai dekat dan melewati perbatasan Galilea dan Samaria, 當佢哋人聽到耶穌來已經見過你嘅就係邊界時候， maka di ayat 12 dikatakan bahwa mereka dari jauh berteriak kepada Yesus ini. 第12節講佢哋人人都叫耶穌啦。 Mereka mengatakan, Guru, Master. 第12節講Ayat 13. 13節嗬，高聲說耶穌夫子啊，可憐我們吧。 Guru, tolonglah kami, kasihanilah kami. 夫子啊，幫助我哋，可憐我哋人啊。 Dalam terjemahan lain mereka memanggilnya dengan kata divine healer. 另外一個解釋就係那個屬天然救助幫我哋人 Pemimpin 啊， yang melakukan mujizat. 就係能夠實行善策嘅良手啊， Kasihanilah kami. 憐憫我哋人吧。 Dan ayat 14 bisa dikatakan ketika Yesus mendengar teriakan ke 10 orang ini, 14節講我哋你當耶穌聽到你10個麻風嘅人佢生嘅時候， hal yang mengejutkan bahwa Yesus mengatakan dengan kalimat, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. 嗱最先人家就係錯下就係咩呢？耶穌對佢哋人講，去本只是看吧。 Jadi Yesus tidak langsung menyembuhkannya, tetapi dia mengatakan pergilah kepada imam-imam dan tunjukkanlah kepadanya. 耶穌冇意思佢哋人，直接意思就佢哋人，但係喊佢哋人去本只是看。 Saudara, apa yang aneh dari kalimat ini? 你看到你幾塊要買貴嘅地方呢？ Saudara, kalau mengerti latar belakangnya, maka perintah tersebut sepertinya mudah, tetapi sulit dipercayai untuk dilakukan. 你看起來好像你仲係命令係很容易，但係實行係很難呢。 Karena berarti waktu Yesus mengatakan tunjukkanlah dirimu kepada imam, 當耶穌講你本只是看， itu pertama Tuhan menuntut mereka berjalan melalui Samaria untuk pergi ke Yudea, itu perjalanannya lebih dari 1 mil. 意思講耶穌要求佢哋人行從你嘅撒瑪利亞到你嘅猶太嘅路途是很長嘅， Itu perjalanan yang tidak mudah. 也係唔簡單嘅， Itu perjalanan yang penuh dengan resiko. 充滿咗你嘅挑戰。 Dan yang kedua, 天然， karena pada waktu perintah itu diberikan, Yesus belum menyembuhkan sakitnya. 當耶穌咁樣講咧，耶穌並冇要醫治佢哋人。 Ini yang sulit dipercayai tadi. 你嘅就係很難信咧。 Karena di dalam Imamat pasal 14, Imamat pasal 14, 利未記第14章， Saudara, di sana diceritakan kalau orang kusta itu sudah sembuh, 你今日提到如果麻風病人第二次後， baru boleh bertemu dengan para imam ยัง可以嚟見知識們， untuk memberitahukan bahwa sakitnya sudah sembuh. 講你嘅知識堂嘅病好了， Lalu imam itu akan memeriksa dia. 你嘅知識嚟查佢， Dan setelah dinyatakan lebih dulu dia memberikan persembahan. 係佢好了就向佢獻祭。 Lalu imam ini mengkonfirmasi kesembuhannya. 這次只是強調佢哋人已經第二次了。 Dan setelah itu para imam baru mengatakan sembuh dan kamu boleh pulang kembali ke keluargamu. 這次宣告佢第二次可以進嘅感染啦。 Jadi ketika para penderita kusta ini disuruh ketemu imam itu belum sembuh, saudara-saudara. 當你嘅十隻麻風病人喊耶穌喊佢哋人獻醫，只是時候佢哋人變盲第二次。 Maksud saya perintah itu diberikan, Yesus belum menyembuhkan lebih dulu. 只是講耶穌盲二次佢哋人都命令佢哋人。 Tetapi ketika perintah itu diberikan, kita tidak mendapati di sana bahwa ke-10 orang kusta itu membantah atau komplain dengan Tuhan Yesus. 但係我哋看到當耶穌命令嘅時候，你10個人並冇嘅耶穌好像你仲
土家版咖啡家一种的辩论。 Saudara, baru kemudian ketika mereka taat di tengah perjalanan mengalami kesembuhan. 當佢哋很順服在路途中佢哋人哋醫治了。 Nah, saudara, kalau saudara membandingkan dengan di dalam Alkitab, khususnya di dalam 2 Raja-Raja, 這邊我哋人能夠從呢個列推之下，嗰邊要嘅可以比較。 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 4 tentang kisah Naaman. 嗰邊就係聽章要提到乃曼元帥。 Jadi di sana diceritakan bagaimana Naaman, panglima Raja Aram itu dinyatakan menderita sakit kusta. 所以阿蘭嘅元帥乃曼佢聽到麻風病。 Nah, ketika dia dikatakan menderita sakit kusta, harapannya itu seolah-olah sudah hilang dan tipis. 當佢知道佢得麻風病時候，佢失望了。 Lalu pembantu perempuannya yang masih kecil memberitahukan kepada nyonyanya bahwa di Samaria ada nabi yang bisa menyembuhkan. 嗱，佢嘅小傭人講佢哋喺撒瑪利亞有上帝嘅僕人能夠醫治佢， Yaitu Nabi Elisa. 就係以利沙先知。 Maka kemudian Alkitab mencatat Naaman beserta para pengawalnya pergi ke tempat Elisa. 因為講我哋啲乃曼個所要嘅屬下去撒瑪利亞。 Lalu sesampainya di sana ketika bertemu dengan Elisa, ternyata Elisa tidak langsung menemui tetapi menyuruh bujangnya. 嗱，當呢度以利沙時，以利沙一唔會自己見呢，喊佢嘅僕人結呢個。 Dan di sana di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10 dikatakan. 就係你睇記下第5章第10節講嘅啲。 Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. 你去約旦河，即係會洗涼或者洗身。 Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. 你嘅身體都會復原，你會潔淨。 Nah, saudara, Naaman mendengar perintah seperti itu menjadi panas hati dan gusar hatinya. 乃曼聽到安樣嘅命令，佢師傅呢唔歡喜。 Yang ada di dalam pikirannya ketika dia datang kepada Elisa, Elisa akan menumpangkan tangannya dan berdoa. 這個就是佢來尋以利沙出來安笑禱告佢。 Tetapi ini Elisa menyuruh dia mandi di sungai yang kotor. 以利沙便冇用咗喊佢去嘅垃圾嘅江空洗了。 Sehingga Naaman mengatakan kalau cuma mandi di tempat sungai seperti ini, di Israel jauh lebih banyak sungai yang bersih. 嗱，喺乃曼嚟講，喊嘅即係安樣嘅垃圾河水啲洗量嘅盡嘅半嘅河經能力。 Dengan kata lain, Naaman menjadi marah dan menolak perintah daripada Elisa. 只是講乃曼唔歡喜了。 Setelah lalu pegawai-pegawainya itu membujuk. 但係嘅前夫對佢講， Di ayat 13 dikatakan, 第13節咁講， Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, 嗱嘅前夫講，如果你嘅先知吩咐你做一件大事， bukankah Bapa akan melakukannya? 你既不做嗎？ Mandilah dan engkau akan menjadi tahir. 你去做起洗了，你嘅身體就會潔淨嘛。 Jadi Naaman untuk turun ke sungai mesti dibujuk dulu. 你嘅乃曼愛下去洗涼，愛人家貴， Baru setelah dibujuk, dia turun ke sungai mandi dan Alkitab mencatat dia menjadi sembuh. 人家貴，佢樣下去，佢去洗涼，佢就好了。 Saudara lihat perbedaannya. 你看到就差別嘛？ Ke-10 orang kusta melakukan sesuatu yang sulit dipercayai tapi dia jalan. 你十隻麻風病嘅人聽到一種安難相信嘅命令，佢哋人去行。 Tidak diberitahu bahwa ketika pergi akan sembuh. 冇講佢哋你去嘅時候路途中就會好壞。 Sebaliknya Naaman sudah jelas diperintahkan kalau kamu lakukan ini pasti sembuh. 乃曼以利沙命令佢你按樣做，你就會好。 Tetapi di situ Naaman sikapnya tidak seperti ke-10 orang kusta itu. 乃曼嘅態度隔離十隻麻風病嘅人唔一樣。 Tetapi kemudian kedua peristiwa ini terjadi mukjizat. 嗱，呢兩隻事項都要善擇。
Nah saudara, dari mujizat yang ada ini saya ingin mengatakan 從呢個神跡方嚟講， bahwa ke-10 orang kusta, paling tidak 1 orang itu sudah memberikan teladan kepada kita. 10隻麻風片最少其中一個幫我哋一個按好嘅榜樣。 Bahwa iman adalah suatu tindakan. 先就係一個通作。 Tidak hanya mempercayai segala yang telah difirmankan atau dikatakan Allah, 唔係單單我哋聽到上帝所講嘅字， tetapi juga melakukan mentaati segala perintah yang dikatakannya. 我哋人順服佢所命令嘅去行。 Itu benar yang dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. 聖經講我哋啲先無行為嘅事嘅。 Ke-10 orang kusta itu percaya pada perkataan Allah, lalu berkata pada Yesus, lalu dijalankan dan terjadi kesembuhan di tengah jalan. 你10隻麻風片呢，佢相信耶穌嘅話，佢去行就得醫治了。 Lalu sebenarnya iman itu apa, saudara-saudara? 信係咩東西呢？ Apakah iman itu perasaan kita bahwa coba percaya pada sebatas Allah itu baik dan pasti menolong? 係咪我哋人嘅感情向感覺到相信上帝係對我哋安好，上帝就會幫助我哋呢？ Atau berarti pada satu keyakinan Allah itu baik pasti menyembuhkan saya? 非常我哋人一相信上帝係慈善嘅，佢就安樣會醫治我哋人。 Kitab Ibrani pasal 11 menunjukkan bahwa mempercayai Allah atau iman 你嘅希伯來書11章講我哋啲信，我哋人係信上帝。 berarti menaati Tuhan dan berjuang taat. 就係我哋人順服上帝，努力去順服。 Sekalipun harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. 我哋人雖然要面對呢個難相信嘅， Sekalipun ada tantangan yang sulit untuk kita hadapi. 雖然我哋要面對安泰嘅挑戰， Tapi iman adalah bekerja di sana. 且你會信心to開始工作。 Perintah itu sulit tetapi dia tetap lakukan di dalam pertolongan Allah. 你嘅命令係安難嘅，但係佢相信佢就係靠着上帝嘅幫助。 Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, 希伯來書第12章第2節講。 iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. 信就是所望之事的確定。 Terjemahan yang tepat adalah itu assurance atau suatu jaminan. 另外嘅翻譯就係呢種嘅保障。 Iman adalah jaminan untuk segala sesuatu yang kita harapkan. 信就係我哋人所希望嘅一種嘅嗰種擔保。 Jadi iman ini berhubungan dengan segala sesuatu yang manusia harapkan. Yang manusia harapkan itu apa? 你嘅信就係人所望嘅，人所望係咩東西呢？ Yang manusia harapkan tidak selalu sama dengan apa yang manusia butuhkan. 但係事實上呢，人所望嘅同佢所需要嘅並唔。 Yang diharapkan oleh manusia kadang-kala belum sesuatu yang real dibutuhkan oleh dia. 到時候人所望嘅係佢每一個佢所需要嘅事實。 Sesungguhnya manusia itu selalu tidak tahu apa yang dia butuhkan. 人到時候唔知道佢所需要係乜嘅東西。 Tetapi Tuhan selalu tahu apa yang paling kita butuhkan. 但係上帝原人知道我哋人所需要嘅。 Manusia selalu hanya berharap apa yang dia inginkan. 人佢希望佢所愛嘅， Yang dia inginkan itu belum tentu apa yang dia butuhkan. 但係佢所愛嘅並唔係佢所需要嘅。 Tuhan tahu yang dibutuhkan orang Samaria ini bukan hanya sembuh dari sakitnya, tetapi juga keselamatan jiwanya. 嗱，上帝知道呢個撒瑪利亞人不但需要身體嘅得醫治，但係更重要呢嘅靈魂得救。 Tetapi yang ada di pikiran dari orang Samaria ini, ke-10 orang Samaria ini hanyalah berhenti pada keinginan sembuh saja. 你攝入麻風片嘅人嘅所望嘅呢，就係從麻風得到醫治。 Lalu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dilanjutkan. 呢個希伯來書第12章接起呢， Bahwa iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 是未見之事的確據。 Jadi pada waktu berbicara iman itu berkaitan dengan kita tidak bisa melihat.
那提到信心，係我哋人看唔到嘅東西。 Iman itu bicara dengan Allah yang tidak kelihatan. 我哋人相信看唔到上帝。 Iman itu berkaitan dengan apa yang kita alami di dalam Tuhan yang tidak kelihatan. 所以信心對我哋嚟講，就係我哋人相信得錯，在看唔到上帝裡面所得。 Dan 能夠得 iman 錯嘅 adalah sumbernya Allah yang tidak kelihatan. 信就係由看唔到上帝所來嘅。 Maka ketika Allah yang tidak kelihatan memberikan perintahnya kepada kita, itu yang kadang-kala kita merasa itu tidak masuk akal. 你嘅看唔到上帝命令我哋人，按到時候我哋人就感覺到你嘅係唔熱鬧嘅。 Ketika apa yang menjadi keinginan kita kadang-kala tidak connect dengan apa yang menjadi kehendak Allah. 我哋人所需要嘅，我哋所愛嘅，按到時候唔合乎上帝嘅旨意。 Itu sebabnya iman bukan hanya membuat kita percaya, tetapi membuat kita mengerti bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. 嗱，信不但使我哋人相信，亦係使我哋人知道上帝係掌管一切嘅。 Sehingga kita lihat satu contoh saja di dalam Ibrani pasal 11 ini. 我哋人就可以從你嘅希伯來書第12章可以看到， Ayat 7 mengatakan apa? 第17節講咩呢？ Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Perhatikan di sana. 呀，挪亞認出信，見蒙神指示他未見的事。 Saya ulangi lagi, karena iman maka Nuh 挪亞認出信， dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. 見蒙神指示他未見的事。 Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. 通了敬畏的心，預備了日受方舟，使他全家得救。 Nuh disuruh membuat bahtera kapal di atas gunung dalam cuaca yang terang benderang. 挪亞上帝命令佢在一個山當這個天時亮亮時候來準備呢個方舟。 Karena dengan membuat kapal itu maka Nuh akan menyelamatkan keluarganya. 佢喺做了呢個方舟，挪亞都能夠拯救佢全家人。 Saudara, satu perintah Allah yang sulit dipercayai membuat kapal di atas gunung dalam kondisi sedang tidak hujan. 上帝按樣嘅命令是在很難相信，特別要把呢個方舟建在山當個天時都好好嘅， Tetapi Nuh taat mengerjakannya. 挪亞順服。 Sehingga Nuh disebut orang beriman. 呢位講嘅人啲挪亞係有信心的人， Mengapa Nuh disebut orang beriman? 做咩挪亞被稱為有信心的人呢？ Karena Nuh mempercayai dan melakukan sesuatu yang sulit dipercayai. 挪亞相信並行出呢個難信嘅一件事， Yaitu mengerjakan yang diperintahkan Allah membangun bahtera kapal yang besar 就 sekali. 係行上帝命令佢做呢個方舟。 Jadi tindakannya yang dinilai sebagai satu iman. 一個動作就被稱為係一個信心。 Ketaatannya yang mau mengerjakan yang sesuatu yang sulit dipercayai itu. 佢能夠行出順服呢個難相信嘅一件事。 Nah saudara, bagi kita yang hidup pada zaman ini, 我哋發出嚟嘅時候， apa respon dari iman kita orang percaya di tengah kondisi yang sulit ini? 在你見到困難嘅情況中，我哋信心帶俾我哋人物嘅效果呢？ Melihat segala sesuatu yang tidak masuk akal di sekitar kita. 我哋時就會所發生我哋人認為唔熱鬧嘅事情。 Misalnya dengan peristiwa corona yang sudah 7 bulan ini segera belum hilang-hilang. 呢個切實人嘅過係忙停止嘅呢個新冠呢個人。 Rasanya tidak masuk akal, semua anak Tuhan sudah berdoa, semua sudah mengupayakannya untuk menghilangkan virus yang sekecil itu, tapi sampai hari ini juga belum selesai-selesai. 教會太些教會要禱告，都見呢個按照嘅好像呢種按照嘅拼圖，都見都蠻解決。 Saya rasa bukan hanya masalah corona saja.
並唔係你嘅疫情日子。 Saudara, ada banyak hal di dalam hidup kita yang dapat mengguncangkan iman percaya kita hari ini. 今日要按到請我哋人生發事項當中能夠搖通我哋先事咩？ Terlebih jika kita hanya mampu melihat apa yang tampak di permukaan. 只俾我哋單看到外表， Tak dapat disangkal terjadi banyak krisis. 見到發生按到危機， Banyak orang kehilangan keluarganya. 讓失去了家人。 Banyak orang mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. 呢啲前帶來本按多人呢種嘅痛苦。 Tidak sedikit orang yang juga mengalami keputusasaan karena kondisi yang belum selesai sekarang 咁 ini. 樣嘅情況底本按多人係已經好像呢種失望了。 Satu krisis menuntun kepada krisis yang lain. 而家危機都冷嘅危機， Tidak hanya dalam hal kesehatan. 每但提到健康。 Juga pandemi ini juga membawa kesuraman dalam ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. 你嘅疫情呢帶到你嘅經濟你嘅教育方面帶來很多嘅問題。 Nah saudara, kalau iman Kristen di tengah kondisi seperti ini fokusnya pada hanya yang kelihatan saja. 如果我哋基督徒嘅信心注目喺外表嘅話，看得到東西嘅話， Maka kita akan menjadi bingung dan stres serta tertekan. 我哋人就會感覺到即係會掙扎唔知安樣辦法。 Dan kita sepertinya tidak akan bisa melakukan apa saja karena sepertinya nampak mustahil. 我哋就唔曉做咩，感覺到冇可能做了。 Tetapi bukankah iman itu percaya kepada Allah yang tidak kelihatan, yang berdaulat atas segala peristiwa yang ada di muka bumi ini? 先前認同我哋相信你看唔到嘅上帝，但係佢喺凡事中係掌權者。 Iman itu merupakan satu respon relasi kita dengan Allah di dalam Yesus Kristus. 你嘅信心就係來表明我哋人就係對上帝在耶穌基督裡面我哋嚟相信嘅。 Iman berarti berkaitan dengan Yesus Kristus yang nanti akan menyingkapkan, memampukan kita menghadapi fenomena yang ada saat ini. 先就係能夠經過耶穌基督，相信佢能夠敞開幫我哋明白見到所有一切嘅情況。 Maka di tengah kondisi sekarang ini yang ada, kita tidak dianjurkan, bahkan Tuhan menginginkan untuk kita tidak mengeluh. 嗱，即係咁樣嘅情況中啦，我哋人唔好用辦法忍人，我哋人唔做得好像為錯你嘅情況，好 Atau 像 bersikap pasrah saja. 或者就係咁樣假笑了。 Tetapi jikalau kita menyadari bahwa kita beriman kepada Allah yang berdaulat, justru di situasi yang serba terbatas ini kita akan mengerjakan perkara-perkara di dalam Allah yang besar itu. 就係喺我哋對看唔到上帝，是個相信佢係掌管一切，我哋喺呢時候就係做出佢愛我哋做嘅。 Kita harus percaya memang segala ruang gerak kita dibatasi. 我哋知道我哋人而且呢個空間係有限嘅。 Dan sepertinya kita juga segala sesuatu yang akan kita kerjakan serba terbatas. 甚至我哋愛做嘅係很有限嘅。 Tetapi bukankah di tengah segala keterbatasan dan dibatasi, Allah itu adalah Allah yang tidak dibatasi oleh apapun untuk mengerjakan 但係我 perkara-perkaranya. 哋知道，喺我哋按到有限嘅當中，我哋知道上帝係超一切嘅，冇有東西能夠限制佢嘅。 Maka bukankah kita bisa mengerjakan perkara-perkara di dalam Allah melalui keluarga kita selama ada di rumah ini? 我哋見過我哋人喺家人共下做一些事情。 Bagaimana kita membangun mesbah keluarga? 喺家中建造我哋人嘅家庭祭壇。 Bagaimana kita mengoptimalkan relasi kita dengan suami istri dan dengan anak, dengan orang tua? 使到夫妻母子而且聖人嘅父母親嘅關係能夠更好嚟建造。 Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan yang nampaknya itu mustahil. 過去我哋人做唔到嘅，今日我哋可以做到啦。 Saudara, kalau kita terus hidup di dalam tekanan, maka memang kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. 我哋喺呢些嘅壓力之下，逼壓出我哋感覺到我哋係做唔出買東西。 Maka saya mau katakan kepada saudara, 但係我哋對你講， tekanan dalam hidup akibat pandemi ini tidak terelakkan.
疫情帶來而且嘅壓力，我哋人不能夠拒絕。 Tetapi hidup dalam tekanan adalah sebuah pilihan. 但係如果我哋人選擇被壓係我哋人嘅選擇， Ya, dunia ini sedang tertekan. 世界好像被壓咗， Ya, kondisi di sekitar kita menekan kita. 我哋人是周圍嘅情況在壓我哋人。 Tetapi apakah saudara memilih untuk ditekan atau justru saudara lebih efektif bekerja? 係咩而選擇被壓咗，非常而選更有好像效率嘅工作。 Nah, saudara belajar dari orang Samaria tadi 我哋見從你嘅撒瑪利亞人學習， yang disembuhkan dari sakit kustanya. 佢從佢嘅麻風病得醫治。 Sebetulnya apa yang kita butuhkan di tengah situasi kondisi COVID saat ini? 見喺疫情當中，我先所需要乜呢？ Yang pertama adalah kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan. 第二就係上帝嘅同在，上帝嘅實現。 Ketika ke-10 orang Samaria tadi berjumpa dengan Kristus, bahwa apa yang nampaknya tidak ada harapan menjadi ada pengharapan. 你十隻太麻風遇到主耶穌嘅時候呢，一切失望嘅變為有盼望。 Ketika Tuhan Allah hadir di depan mereka, 當上帝在佢哋當中， ada perubahan yang luar biasa. 有眼睇嘅轉變。 Jadi hal pertama penyertaan Tuhan. 第二就係上帝嘅同在。 Jikalau Tuhan beserta aku, 如果上帝跟我同在， jikalau Allah hadir di dalam hidupku, 如果上帝在我生命中， jika Kristus menguasai hidupku, 如果基督掌管我嘅生命， maka sesungguhnya kita tidak perlu takut apapun yang bisa membinasakan tubuh ini. 我哋人就唔怕乜嘅東西，佢雖然能夠殺害我哋嘅身體。 Jikalau Kristus hadir di dalam hidupku dan keluargaku, 如果基督在我嘅生命中，我嘅家庭當中， maka dia akan memberikan hikmat bijaksana di tengah segala sesuatu yang terbatas ini. 佢使本我你嘅智慧來克服一切嘅hand途。 Dia akan memberikan hikmat untuk menghadapi situasi yang sulit ini. 佢本我聰明智慧來面對你嘅困難嘅時期。 Sehingga kita menjadi peka dan mampu melihat segala sesuatu dari kacamata iman yang benar. 我哋能夠敏感，見過我哋人信心嘅眼珠看到你嘅機會。 Kita berani bertindak dan melakukan apa yang Allah singkapkan kepada kita. 我哋勇敢喺照着上帝彰顯本我哋來去做。 Kita dimampukan untuk dapat melihat bahwa melalui pandemi ini Allah sedang berkarya dan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. 我哋人記得經過你嘅疫情，上帝是在經過我哋人去完成嘅計劃。 Yang kedua, 第二， kita bukan hanya butuh penyertaan Tuhan, 我哋不但需要上帝嘅同在， tetapi kita juga percaya bahwa kematian Kristus di atas kayu salib 我哋相信是在十字架嘅耶穌基督， yang menebus dosa-dosa kita 拯救了我哋人脫離罪惡。 adalah jaminan yang dapat kita handalkan menghadapi situasi sulit ini. 喺是我哋人嘅保障來面臨今日所有嘅情況。 Kematian Yesus menjawab kebutuhan terbesar kita, yaitu berdamai dengan Allah. 基督嘅死是我哋人最大嘅答案，就係我哋嘅上帝和好。 Hal itu menunjukkan bahwa kebutuhan terdalam kita bukanlah terbebas dari kesesakan hidup ini. 我哋人最大嘅需要並唔係脫離今日所有嘅難題， Tetapi sesungguhnya kebutuhan kita yang paling primer adalah berkat kemuliaan surgawi. 我哋人最需要嘅就係天堂嘅榮耀恩典。 Berkat kemuliaan surgawi yang Allah yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. 所以經過耶穌基督，我哋已經得出天堂榮耀嘅祝福。 Kebutuhan kita adalah berkat kemuliaan surgawi yang Allah sudah berikan melalui kematian Kristus. 經過耶穌嘅事，上帝已經幫我哋人嘅就係屬天榮耀嘅恩典， Yaitu keselamatan jiwa kita. 就係我哋人靈命得救。 Saya ingin menutup dari 2 Korintus pasal 4 ayat 17. 我已經用哥林多後書第4章第7節做結束。
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. 哥林多後書第4章第7節，第4章第17節。 Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, 我們這節真極強的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀。 Jadi saudara, kesulitan-kesulitan hari ini jikalau kita sikapi dengan iman yang benar. 如果今日我哋面對一些嘅苦楚，我哋用正確嘅信心嚟去對待嘅話， akan menjadikan berkat tersendiri bagi kita semua. 會帶來俾我哋人各人要貼撇上帝所愛我哋得到嘅祝 Dan 福。 penderitaan yang sekarang ini tidak akan sebanding jikalau nanti kita tetap beriman kepada Allah, akan berada di dalam kemuliaan bersama Bapa di surga. 我哋人所面對嘅苦楚呢，來甲以後愛得出嘅榮耀，甲以父同體嚟嘅係比唔上嘅。 Tuhan memberkati kita semua. 上帝祝福我哋每一人， Mari kita berdoa. 我哋禱告， Pendeta Suparman akan menutup di dalam doa. 我哋禱告。主耶穌要嘅時候，我哋人只有來到主面前，愛嚟經過信心，來去行，來去信難行嘅事情。很多時候會面臨我哋人。 愛等候，愛相信，我哋人有的時候就係看到嘅情況，遇到一切事項，會使我哋人不耐心，唔曉等候，甚至會帶俾我哋人一種懷疑上帝離開我哋人。經過今日你嘅麻風片。 第二次嘅人，我哋學習嘅功課，很多時候我哋是對待你嘅切望啦，但係喺主裡面有盼望，看為冇可能呢，在上帝嘅手中係可能呢。我將上帝命令，把身體本仔細看，耶穌還蠻有意思嘅，但係幾多人就去做，幾多人行嘅時候。 都得醫治了，就是幫助我哋人知道我哋能夠從人嘅話學習嘅功課，我哋在等候疫情嘅過年，等我哋相信，主愛我哋做乜嘢，我哋愛去做。當我哋做時候，主要把主嘅恩典、主嘅旨意成就喺我哋身上。感謝你主，我哋禱告祈求奉靠耶穌基督嘅名求。 Amin. Amin. Tuhan memberkati. 上帝祝福大家。Terima kasih untuk Pendeta Theophilus Sundari yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Tuhan berkati. Thiếu chỉ mời đi hạ thì các ơi dùng cảm em đi xếp lời phùng hiền na khổ gì quỷ lo cọ nhiên quần thông cây phù khéo và khổ gì ya lui biếng lo xin phong tủ yêu kíp quỷ đeo tài lời xin thọ cao quân xin thọ đi hạ thì các ơi trong nhiệt chiều si co si song cảm en si song còn lọc senantiasa bersyukur, senantiasa bersukacita. Tôi yêu 万事的感恩，从上而来感恩会，全部都是你所取，对我且有益处。荣耀的主啊，爱你，
他同行走，直到永远。感谢，我感谢你，真感谢你，赞美，我赞美主道的生命，敬拜，我敬拜圣洁的上帝。无论我的情况如何，我要诉说你的恩典在我心中。Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada, hanya karena anugerah-Mu. 感谢，我感谢。感谢，我感谢你，真感谢你，赞美，我赞美崇高的生命，敬拜，我敬拜圣洁的上帝。无论我的情况如何，我要诉说你的恩典在我心中。无论我的情况如何，我要诉说你的恩典在我心中。 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala yang baik yang ada pada kami, semua berasal dari-Mu ya Tuhan. Engkaulah sumber kebaikan kami, sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak putus-putusnya Tuhan, sungguh mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Dan biarlah persembahan ini boleh berkenan di hati-Mu ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami ini yang kami berikan dengan hati yang penuh sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tiếng chị mời môn chẹp han diêu câu phổi e bò cỏ. Thầy chế ca cái nào chế ca lời thằng cao phổi xì mù xin xít. Phun thiên phu thổ bạn. Giai sang kỹ thuật thu phổi thong khiếu phổi 2022年第18屆 phun thiên phu thổ bạn thiên ye 2022年10月20日星期二晚上7時開始上課。主題愛以要先長先嘅先咯。講師係此熱線牧師。歡迎輔導班將透過一個 Zoom 視頻會議進行。
愛在本教會舉行婚姻典禮夫妻嘅條件可以到耶上基督徒會堂教會嘅 Instagram 社交媒體帳目參看Sinode Gereja Kristen Jakarta。我係基督徒門徒基督培訓班。2020年10月22日星期四晚上7時第二期，我係基督門徒信徒培訓班嘅主題對屬靈恩賜嘅認識。第一期將要蔡吉山傳道服事，第二期將要鄭利砵傳道服事。請參加第二期信徒培訓班嘅學員做好準備，並且準時參加。呢係今日耶上基督徒會堂嘅教會嘅信息，感謝弟兄姊妹們嘅關注，讓主耶穌賜福大家。呢下切家愛結束，切家係今日主日崇拜，切家創3熱送，然後請平傳陀來大量祝福禱告。親愛弟兄姊妹，自己晚要散會嘅時候，自己嚟安靜自己心，自己嚟領受上帝嘅祝福。但願天父阿爸豐富嘅慈愛，充滿了自己每位，主耶穌裏面嘅救恩，救贖了自己每位，聖靈嘅同在，聖靈嘅安慰，聖靈嘅推動，三位一體嘅心，雙雙之後，各自己都能同在。從今日開始，直到主耶穌再來。阿們。上帝祝福大家，再見，上初乜到散會，主耶穌祝福，阿們。